Assalamu alaikum. Maliyɛndenw wagati dɔ sera. Maliyɛndenw wulikuma sera. Maliyɛndenw baara wagati sera. A fɔra sigi tɛ mɔgɔ sɔn. Maliyɛndenw wagati sera. An k'an yɛrɛ firifiri. An ye n'an dɛmɛ n ka wara la. A kunkolo de b'i bolo. N'i ye wara ta ku ma, walahi mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'i dɛmɛ a kan. Maliyɛnw mɛna nin sɛgɛn nin kɔnɔ. Fɛn bɛɛ kɛra an na. Togo di jamana wɛrɛ étranger bɛ se ka bɔ a ka jamana kan ka na fɔ k'a bɛna sariya di anw maliyɛndenw ma an ka jamana kɔnɔ, o bɛ kɛ togo di? Aw fana maliyɛndenw b'aw sigi faransɛ kolofɔ la. Aw yɛrɛ t'a dɔn faransɛ yɛrɛ kɔrɔ min ye. Aw bɛ k'aw sigi teleso ni fɛngɛw la k'a ta kɛ yɛrɛ yira ye ko aw bɛ gouvernement kɔnɔ. Aw yɛrɛ t'a dɔn faransɛ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye. Mɔgɔw bɛ min mɛn dɛ, maliyɛn de, an bɛ wagati min na sisan dɛ, a bɛ ɲina faransɛ nin de kɔ. N'u mago b'aw la, u bɛ kuma ta aw ka kan de la. A y'a mabɔ o la. Anw ka kan ye bamanankan de. Mali y'anw ta de. Mali t'olu ta ye. U bɛ k'aw ɲininka Choguel bɔra ka mun de fɔ, Choguel taara mun fɔ. A y'a f'u ɲɛna, o t'u ka sira ye. U mago bɛ mun na u k'o fɔ. Hali n'u ka teleso y'aw ɲininka ka question poser aw kun. Mali ko tan ne, Mali ko tan. A y'a fɔ o t'u ka sira ye. Mali t'u ka jamana ye. U ta ye Europe ye, anw ta y'an ka Afrique ye. Bɛɛ n'i ka jamana de don. O fana n'u ma sɔn o ma, a f'u ɲɛna k'u ye golo jɛmanw ye, anw ye golo finmanw ye. O tɛ kɛlɛ ye, o tɛ raciste ye. N'o digir'u la fana, k'u ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔw k'u golo falen. Ko nin sera yɔrɔ min na, ani sigi tɛ bɛn. Asimi, a bɛ yɔrɔ min na sisan, Faransi militaire fɛn o fɛn bɛ yen, Mali jamana kɔnɔ, terre kan. Asimi, e y'o ne min bɛ ka kuma, maliyɛnden fɛn o fɛn bɛ yen, an bɛɛ ye président de. I bɛ ka faamu. Maliyɛnden bɛ ɲɛmɔgɔ de. Hali minnu bɛ ka Mali juguya. Ni mɔgɔ min m'a ta i ka dabada ma, Asimi, bilahi a tigi minɛ i k'a kɛ wo kɔnɔ. Fo k'i ka tila Mali dilanni la, i kana tigi labɔ. Ni maliyɛnden o den ko a bɛ Mali détourner bilen, a minɛ i k'a kɛ wo kɔnɔ. Trop c'est trop, an sɛgɛnna. Aw ka jate minɛ san joli? O bɛɛ la olu mɔgɔ kelen bɛ n'u sigi faransɛ kolonden fɔla an tulo kɔnɔ. Anw tɛ faransɛw ye, anw ye maliyɛnw de ye. Anw bɛ kuma min na o bamanankan de. Anw bɛ min mɛn o bamanankan de. Désormais, faransɛw ka manamanakan fɔ ni kirikaran fɔ, a banna. Mɔgɔ si kelen kana kuma k'a fɔ ko wayi an b'u lafaamuya. Lafaamuyali t'a la sa. Anw ka kan de bamanankan ye. Teleso mɔgɔ si kana wele k'a tila kana fɔ k'aw b'aw sigi k'aw ta kɛ manamanakan fɔ ye. Wayi Asimi y'a kɛ tan, n ko kuma de bɛ na ni ko ye. Kuma de bɛ mɔgɔ bila problème kɔnɔ. Kana se ma o ka fisa wuli ka bɔ ka ye. Kana se ma o ka fisa wuli ka bɔ n disi la. Asimi, ko bɛ yɔrɔ min na sisan, i cɛsiri Mali dilanli fɛ. Sisan i ka baara fɔlɔ kɛ, u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ to. I ka baara fɔlɔ kɛ armée san. Wari min bɛ Mali kɔnɔ san, wari bila Russie ma san. I ka armée san, i ye avion 2 min san n'a bolo kelen bɛ Espagne. Wari bila Russie ma, wari minnu bɛ yen sisan, Russie ka kɛlɛkɛminɛnw envoyer ma. Faransi mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen, Europe mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen, Sahel la, a bɛɛ labɔ. I kana mɔgɔ si kelen to an ka terrain kan. U ta taa an ka jamana ye. Anw maliyɛndenw de ta an ka jamana. Anw y'a fɔ de, an t'u fɛ u ka taa ka bɔ yen. I bɛ Mali yɛrɛ ko k'a jɛ. Étranger fɛn o fɛn bɛ yen, Faransi nana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a bɛɛ labɔ. A bɛɛ. An ta de ye Mali ye. N'anw ko k'u tɛ siɲɛ bi, u tɛ siɲɛ wa u fana tɛ to yen. Aw labɔ. A ko ka jɛ, Sahel ko ka jɛ. An mago t'u la. U ka bɔ. A kana négociation t'a la bilen. Nin ye Mali kura de nalen ye sisan. Négociation t'a la. K'a fɔ ko an bɛna kuma t'a la. Maliyɛnw ta don, u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Négociation t'a la. Négociation yɛrɛ t'a la. Sigi ka kuma t'a la. Parce que n'i ye sigi ka kuma kɛ, parce que ça veut dire que halisa se b'u bolo. Se foyi t'u ɲɛ an ka jamana kan. Komi se t'an ye u ka jamana kan cogo min na. U bɛ ka min kɛ, an bɛ se ka nin k'u fɛ yan.
e ni ala n'a kɛra cɛ mali afiriki ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ se ka wuli ka na nin ɲɔgɔnna kɛ europe n'u m'i faga tile miniti kelen kɔnɔ bon an fana yɛrɛ fana an b'an ta daminɛ u bɛ taa ka bɔ an fɛ yen mɔgɔ si kelen tɛ sigi an fɛ yen n'o ye européen ko soldat u bɛ an mago t'u la fanga yɛrɛ bɛ ninnu na fanga t'u la fɛn min i hali ni dafiɲɛ k'u ka sɔrɔsiw fiyɛ u bɛ bɔ ka bin a bɛ olu ta k'olu ka taa an dɛmɛ kɛlɛ la mɔgɔ minnu yɛrɛ janfaciw a filɛ u bɛ k'an ka sanu suɲɛ sanu hakɛ minnu bɛ ninnu bolo bi e ni ala n'a kira cɛ ni tun ye nin di mali ma bi sisan t'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ kɛra setigi ye han est ce que sisan b'a sɔrɔ maliyɛn den bɛ bɔ bilen yɛrɛ sisan b'a sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ bɛ sanga so kɔnɔ cɛ a ye sabali sa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni désormais Asimi maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ mali juguya la a bɛɛ minɛ i ka kɛ kaso la i ka mali dilan faransi gɛn ka bɔ jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'o erope jamana n'u ka soldaw bɛ an ka territoire k'a bɛɛ dégager i ka kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw san sisan minnu ye terroriste ye an bɛna terroriste dɔn sisan olu bɛ se k'a fɔ cogo di k'an tɛ don kidali kɔnɔ armée san i ka yɛlɛ sanfɛ i ka f'u ɲɛna bilahi ala n'u m'u ka minɛnw cɛ san hali négociation t'a la ni faransɛw ye manamanakan fɔ bilahi ala yɛlɛ sanfɛ i ka faransi militaire fɛn o fɛn bɛ mali la i ka bɔmu jugu bɛɛ kan i k'u bɛɛ faga ni maakɔrɔ bɛ se ka ko min kɛ bilahi ala a ka wuli mali ni faransi bilahi ala Asimi bilahi anw civil an bɛ marifa ta bilahi ala ne bɛ aventure la bilahi ala n bɛ sigi mali la n bɛ marifa ta bilahi n'u ma sɔn ka bɔ bilahi a fɔ an bɛ marifa ta Asimi mali y'anw ta de mali ye ne ta de mali ye e ta de mali ye maliyɛn den bɛɛ ta de bilahi an sɛgɛnna u bɛɛ la bɔ u bɛɛ ni mun manamana ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ na u kulonkɛ an ka jamana la fanga b'anw na bilahi maliyɛn den ma wolo ten gansan maliyɛn muso ma da ten gansan maliyɛn cɛ ma da ten gansan barika b'anw na anw dusu bɛ baara kɛ bilahi ɲi bɛ anw na an hakili bɛ baara kɛ bilahi ala Asimi kana to i ka malo bilen nin banna nin kɛra an ta ye ala nin k'an ye ala nin kɛ maliyɛn denw ye bilahi ala a y'u labɔ étranger fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ a y'a bɛɛ labɔ bilahi kulonkɛ wagati banna n'i y'i sigi k'u négliger bilahi ala k'a fɔ k'i bɛ faransɛw to jamana kɔnɔ ko waye parce que manamana kan fɔ a banna k'a fɔ ko wɛ kan'aw sigi tele ɲɛfɛ écran ɲɛfɛ parce que k'an ni faransɛw bɛ ka kuma bilahi ala k'an ni faransɛw bɛ kuma an mago t'o la faransɛw tɛ se ka foyi kelen de kɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka mali trahi o finman kelen ninnu de donc an b'an sigi da olu kɔ kan depuis frontière la mɔgɔ o mɔgɔ mana minɛ maliyɛn den o maliyɛn den i bɛ gouvernement kɔnɔ i bɛ ka essayer ka mali bila dingɛ kɔnɔ bilahi a y'a minɛ a ka kɛ wo la négociation t'a la aw bɛ ka kuma caya de aw bɛ ka munumunu cɛ aw bɛ ka kɛ ni politiki ye ni politiki ko tɛ bɛn n'a y'a kɛ ni politiki ye dɔrɔn a tɛ se ka foyi de kɛ aw tɛ politiki dɔn ka tɛmɛ farajɛ ninnu kan olu de bɛ ka taa n'aw ye politiki sira fɛ aw fana ɲamaw aw bɛ ka da olu kɔ han a kana nin kɛ politiki sira ye nin tɛ politiki sira ye mali y'anw ta de an mago tɛ politiki ko la an mago b'an ka mali jɔli de la sisan voilà Asimi bilahi ala ni mago bɛ an aventure la ka na marifa ta bilahi ala a fɔ i bɛ ka faamu an bɛɛ ka sa maliko la o ka fisa ni an bɛɛ ka maliko la ye bilahi ne bɛ saya fusaya ni malo ye ne tɛ malo fɛ bilahi ala ne ye maliyɛn den halala de ne ye numuden halala de depuis san joli an b'an sigi na u bɛ k'u kulonkɛ an na an ka sanu minnu tagara sanu bɔyɔrɔ joli bɛ faransi han ko nin bɛ yɔrɔ min na sisan a sera dan de la Asimi ala y'an sɔn ala y'an sewa bi bilahi ala aw bɛɛ labɔ a kana kɛ ni négociation ye négociation tɛ yen mali y'an ta de hali sini Asimi e de ye président ni i ko ko jamana faransi tɛ si mali kɔnɔ bilahi faransi tɛ si mali kɔnɔ mun na i b'a négocier olu de bɛ ka kɛlɛ la na an fɛ yen n'o tɛ an finman dama an ka bila ni ɲɔgɔn cɛ an ka bila ni ɲɔgɔn cɛ jamana min bɛna mali kɛlɛ jamana bɛɛ bɛ afiriki jamana bɛɛ bɛ mali dɔn afiriki jamana bɛɛ bɛ mali dɔn europe bɛ yan an ni europe ma surun frontière t'an ni europe cɛ o n'a an bɛ kɛlɛ kɛ la parce que an finman dama an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ donc faransɛw bɛɛ la bɔ afirikɛn min bɛna mali kɛlɛ o k'a yɛrɛ yira bilahi ala an bɛ marifa don u kɔnɔ fo u ka jamana kan bilahi ala an b'u ka jamana minɛ ka fara mali kan afirikɛn min dusu min bɛ afirikɛn min na cɛ n ka cɛ anw ye maliyɛn denw de ye anw ye dusumadenw de ye bilahi
faransi b'a dɔn u bɛ ka faamu an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn faga asimi wagati min sera bila asimi a sera dan de la faransi gɛn négociation t'a la politique kuma t'a la asimi bilayi an t'an sigi bilen k'a fɔ ko téléso 24 faransi 24 faransi an mago tɛ faransi 24 la mɔgɔ minnu bɛ ka faransɛ fɔ k'a kɛ komi olu bɔra mali la de parce que k'a fɔ olu ye maliyɛnw olu bɛ faransi an mago t'a ka faransɛ fɔ la ne yɛrɛ bɛ kuma anglais la ne bɛ kuma faransɛ la ne mago tɛ kan na bilayi la i yɛrɛ bɛ ka kuma faransɛ la i tɛ maloya yɛrɛ ni faransi 24 y'a wele a y'a fɔ an bɛ kuma bamanankan de la ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka traduit a kana kuma faransɛ la a banna an mago t'u la aw mago de b'an na ko sera yɔrɔ min na asimi bilahi ala maliyɛnden bɛ faama de an bɛ wagati min na sisan b'a sɔrɔ bilahi ala miliyɔn bɛ maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ ka carte bancaire kɔnɔ munna faransi bɛ k'o kɛ nin bɛɛ kun ye puisque maliyɛndenw kana se ka hɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na sisan bilahi ala maliyɛnden bɛɛ bɛ se ka carte bancaire sɔrɔ ka kɛ waritigi munna faransi bɛ ka hakili d'an sen kan asimi ko bɛ yɔrɔ min na a sera a dan de la bilahi musalaka t'a la foyi t'a la an ka can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna asimi i bɛ ka faamuya mali ye e ni ne ta de maliyɛnden bɛɛ ta de don donc sisan a ko sera dan na négociation t'a la an kana sigi ko kuma a ye faransi labɔ négociation t'a la u sɔnna u ma sɔn u ka ta ka bɔ an fɛ an mago t'u la a y'a fɔ k'u ka matériel cɛ politique ko kuma t'a la a nana an fɛ a ye ta ka bɔ an fɛ kɛlɛ t'anw fɛ aw bɛ ka na kɛlɛ de bila anw fɛ bilayi kɛlɛ négociation t'a la nin kuma banna aw bɛ ka mun kɛ ko k'an bɛ kuma non a kana siran aw bɛ siran mun de la faransi bɛ se ka mun de kɛ